کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر پورا قرآن ایک ہی آواز میں آپ کے دل کو چھو جائے تو کیسا لگے گا؟ آج کی اس تلاوت میں آپ سنیں گے رحمان کی رحمت، یاسین کی ہدایت، مریم کی پاک کہانی، ملک کی طاقت اور فجر کا نور۔ تیار ہو جائیے ایک ایسی تلاوت سننے کے لیے جو آپ کے دل اور روح کو ہلا دے گی۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحمت کرنے والا ہے۔ کاف ہاں یا عین صاد۔ یہ آپ کے رب کی رحمت کا بیان ہے جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی جب اس نے اپنے رب کو چپ چاپ پکارا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے سفید ہو گیا ہے، اور اے میرے رب، میں نے تجھ سے دعا کر کے کبھی مایوسی نہیں پائی، اور میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں اور میری پتنی باج ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث دے جو میرا وارث بنے اور یعقوب کے گھرانے کا بھی وارث بنے، اور اے میرے رب، اس کو پسندیدہ بنا۔ فرشتے نے کہا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے کسی کو یہ نام نہیں دیا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میری پتنی باج ہے اور میں بڑھاپے کی حد تک پہنچ چکا ہوں، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا؟ فرمایا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرے رب نے کہا، یہ میرے لیے آسان ہے۔ میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تو کچھ نہ تھا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجیے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو 3 رات تک لگاتار لوگوں سے بات نہیں کر پائے گا۔ تو وہ عبادت گاہ سے اپنی قوم کے پاس نکلا اور اس نے اشارے سے کہا، صبح شام تسبیح پڑھو۔ پھر بیان آتا ہے مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا، اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو۔ جب وہ اپنے پریوار سے الگ ہو کر پورب کی اور ایک جگہ چلی گئی اور اس نے ان سے پردہ کر لیا، تو ہم نے اس کی اور اپنا فرشتہ بھیجا اور وہ اس کے سامنے پورے آدمی کی شکل میں آیا۔ مریم نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاک صاف بیٹا دوں۔ اس نے کہا، میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدچلن ہوں۔ اس نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرا رب کہتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور اپنی رحمت بنائیں، اور یہ کام ٹھہرایا ہوا ہے۔ تو وہ گربھوتی ہو گئی اور اپنے ساتھ اسے لے کر ایک دور ستھان پر چلی گئی، اور پرسو پیڑا اسے کھجور کے پیڑ کے تنے کے پاس لے آئی۔ اس نے کہا، ہائے، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بالکل بھلا دی گئی ہوتی۔ تبھی اسے نیچے سے آواز آئی، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہا دی ہے، اور تو کھجور کے پیڑ کے تنے کو اپنی اور ہلا، تیرے اوپر تازی کھجوریں گریں گی، تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی کر۔ اور اگر تو کسی انسان کو دیکھے تو کہہ دینا، میں نے رحمان کے لیے روزہ رکھا ہے، اس لیے آج میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر وہ اسے لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تو نے تو بڑی عجیب بات کر ڈالی۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرے باپ برا آدمی تھے اور نہ تیری ماں بدچلن تھی۔ تو مریم نے اس بچے کی اور اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں ہے؟ بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی ماں کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھے ظالم بدنصیب نہیں بنایا۔ اور سلام ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہیں مریم کے بیٹے عیسیٰ جن کے بارے میں لوگ جھگڑتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ بیٹا بنائے۔ جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے، ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔
रहमान, जिसने कुरान सिखाया, जिसने इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। सूरज और चांद हिसाब से चल रहे हैं और तारे और पेड़ सजदा कर रहे हैं। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? उसने आसमान को ऊंचा उठाया और उसमें तराजू कायम की, ताकि तुम लोग नापतौल में कमी न करो और ठीक तरह से नापतौल करो। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? उसने ज़मीन को मखलूक के लिए बिछा दिया। उसमें फल हैं और खजूर के पेड़ हैं, जिनके थामे हुए गुच्छे हैं, और दाना है भूसी वाला, और सुगंधित पौधे हैं। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? उसने इंसान को सूखी मिट्टी से बनाया, जैसे बर्तन की मिट्टी, और जिन्न को आग की लपट से पैदा किया। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? वही है जो पूरब और पश्चिम का रब है। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? उसने दो समंदरों को छोड़ दिया कि दोनों आपस में मिलते हैं, लेकिन उनके बीच एक हद बना दी जिसे वे लांघ नहीं सकते। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? उन दोनों से मोती और मरजान निकलते हैं। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? और उसी की हैं बड़ी बड़ी जहाजें, जो समुद्र में ऊंचे पहाड़ों जैसी चलती हैं। तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? सूरह यासीन की तिलावत। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहमत करने वाला है। यासीन, कसम है कुरान की जो हिकमत से भरपूर है। निश्चय ही आप रसूलों में से हैं, सीधे रास्ते पर हैं। ये किताब अजीज और रहीम का नाजिल किया हुआ है, ताकि आप उन लोगों को डराएं जिनके बाप दादाओं को नहीं डराया गया, इसलिए वे गाफिल हैं। उनमें से अधिकांश पर बात सच्ची हो चुकी है, इसलिए वे ईमान नहीं लाते। हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं, जो थोड़ी तक हैं तो उनके सिर ऊंचे उठे हुए हैं। और हमने उनके आगे भी एक दीवार बना दी और उनके पीछे भी एक दीवार बना दी और उन्हें ढांक दिया, तो वे देख नहीं पाते। और बराबर है आप उन्हें डराए या न डराए, वे ईमान नहीं लाएंगे। आप सिर्फ उसे डराते हैं जो नसीहत का पालन करता है और रहमान से बगैर देखे डरता है। तो उसको बख्शिश और बड़ा बदला की खुशखबरी दे दीजिए। निश्चय ही हम ही मुर्दों को जिंदा करते हैं और जो कुछ वे आगे भेजते हैं और उनके निशान हम उन्हें लिखते जाते हैं। और हर चीज को हमने साफ साफ किताब में गिन रखा है। सूरह अल-मुल्क की तिलावत। भाइयों और बहनों, आज हम सुनेंगे सूरह अल-मुल्क, जिसे बादशाहत भी कहा जाता है। यह सूरह हमें याद दिलाती है कि सारी ताकत, सारी हुकूमत सिर्फ अल्लाह के पास है। अल्लाह ने आसमान को बिना किसी खंभे के बनाया, उसमें तारे सजाए और हमारी जिंदगी को आजमाइश बनाया। यह सूरह हमें यह भी बताती है कि जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करेंगे उनके लिए सजा है, लेकिन जो लोग अल्लाह पर ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे उनके लिए जन्नत है। सूरह अल-मुल्क पढ़ने से कब्र की अजाब से हिफाजत मिलती है। इसलिए हदीस में आता है कि रात को इसे पढ़ना बहुत फजीलत वाला है। भाइयों और बहनों, यह सूरह हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी जिंदगी अल्लाह की इबादत और उसकी रहमत की तलाश में गुजारनी चाहिए। सूरह अल-फजर की तिलावत। सूरह अल-फजर मक्का में उतरी और इसमें 30 आयतें हैं। इस सूरह का नाम अल-फजर यानी सुबह की रोशनी पर रखा गया है। इसमें अल्लाह हमें याद दिलाते हैं कि इंसान का असली इम्तिहान दुनिया की नेमतों और मुश्किलों से होता है। जब इंसान को दौलत मिलती है तो वह खुश हो जाता है और सोचता है कि अल्लाह मुझसे राजी है। लेकिन जब अल्लाह उसे आजमाते हुए थोड़ी तंगी या मुश्किल देते हैं तो वह शिकायत करने लगता है।
अल्लाह ताला इस सूरह में फिरौन, आद और समूद जैसी कौमें का जिक्र करते हैं जिन्हें उनकी नाफरमानी और घमंड की वजह से हलाक कर दिया गया। अल्लाह हमें यह सिखाते हैं कि दौलत, ताकत और रुतबा हमेशा के लिए नहीं है। असली कामयाबी आखिरत में है। इंसान को यतीमों, गरीबों और मजबूरों का हक अदा करना चाहिए। अंत में इस सूरह का सबसे दिल छू लेने वाला हिस्सा आता है, जहां अल्लाह उस मोमिन की रूह से फरमाते हैं, ए इत्मीनान पाई हुई जान, अपने रब की तरफ लौट चल। तू उससे राजी और वो तुझसे राजी। मेरे नेक बंदों में दाखिल हो जा और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। ये अल्लाह का वह प्यारा पैगाम है जो हर ईमान वाले को जन्नत की खुशखबरी देता है। अगर कुरान की यह तिलावत ने आपके दिल को छू लिया है तो अभी चैनल नूर-ए-हिदायत कुरान को सब्सक्राइब कीजिए। नई नई तिलावत और इस्लामिक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी खूबसूरत तिलावत आपके लिए लाने की हिम्मत देता है।